Top niya yung mid. Guys, set Saka me! o kaya mid. Hindi na, narinig ko yung ano eh. Galing mid. Tagal nyo naman mag-react. Uy, What? Okay. okay. Cheater. Okay. Cheater man. Oh. Okay. Anong nangyari dun? Player pa na. Nangyari. Busog lang yung mga Take over the game. Spam report yan man. Guys, nakalimutan nyo mag-react doon, guys. Nananalo na po. Kailangan po mag-ganon. Basta kami mag-react kanina. Hala. Thanks your reaction. Just this now. Kaya kaya pala nung napatay ko siya kanina, ano? Para siyang lumilipad. Kaya nga eh. He's jumping Kapatid ako sa lason. mid yun, wag si Ken. Bang. Nasa mid yun. Ang cheetah. May pina pa rin. Nakapasok na ng pina. Oo nga, cheater nga.